S obzirom da sam u prošlom videu više snimao samo opremanje ovog stana, a jako malo sam na kraju prikazao kako izgleda gotov stan, danas ću iskoristiti priliku da vam to malo detaljnije prikažem i ujedno ću vam reći gdje sam šta kupio i koliko sam platio, to jest koliko zapravo košta opremanje ovako jednog stana od 44 kvadrata sa odvojenom sobom. I ako krenemo ovdje od ove uglavne, nju sam naručio u Ardoru i ona je koštala 1100 maraka. E sad, ovaj dio se razvlači, tako da može služiti kao dodatni krevet i također ovdje ispod nalazi se boks za ostavljanje dodatne posteljine. Što se tiče jastuka, njih sam kupio u Isku i oni su koštali po 25 maraka, tačnije 50 maraka oba. I također u Isku sam kupio ovo ogledalo koje se nalazi sa moje desne strane i ono je plaćeno na akciji 80 maraka. Ove slike sa moje lijeve strane, one su kupljene u FIS-u i plaćene su ukupno 60 maraka. Znači, bila je svaka po nekih 20-22 marke, tako nešto. Što se tiče trpezarijskog stola i stolica, ove 4 stolice zajedno sa stolom sam platio 220 maraka, što je jako povoljno, i ovaj set sam naručio preko interneta na stranici njiga.ba. A što se tiče svih električnih uređaja u stanu, kao što je ova ovdje inverter klima, televizor 40 inča Android, kao i uređaje u kuhinji, šporet, redna, napa, ugradbena mašina za suđe 45-ica i mali kombinovani frižider, kombinovana mašina za pranje i sušenje veša, kao i još jedan dodatni televizor, također 40 Android. Sve to kupljeno je u Tehnomagu na jednom mjestu i koštalo je sve ukupno 3400 maraka. Ova prekrasna posteljina, jastuci, jorgan, nepromočiva deka, sve to sam kupio kod firme Ivatex i to sam platio nešto oko 150 maraka. Sve je pamuk i dobra stvar je što možete da birate dizajne i same dimenzije posteljine, sve rade na mjeru. Što se tiče ovog kreveta, on je dimenzija 1,40 m sa 2 i on je rađen po mjeri. To sam naručio u firmi Bed Store i ono što sam ja tražio od njih jeste da se naprave dva zasebna boksa širine 70. Znači svaki ima svoj latoflex i kutiju. I također sam tražio uzglavlje da bude niže, da može da stane u tu dole kosinu. A što se tiče samog dušeka na ovom krevetu, to sam kupio u Bingu i sam dušek je koštao 260 maraka. A što se tiče ovog ogledala u spavaćoj sobi, kao i stakla koje se nalazi na trpezarijskom stolu i malom klub stoliću, ta 3 stakla, to je 2 stakla i ogledalo, naručio sam u Daspromu i to je sve koštalo 180 maraka. E sad, što se tiče ovih prekrasnih staza koje se nalaze sa lijeve i desne strane kreveta, kao i staza u hodniku, staze u kuhinji, kao i ova dva tepiha u dnevnom boravku i trpezariji,
Sve je kupljeno u tepih centru Lavela i plaćeno je 550 maraka. Ja sam uzeo isti dezin tepiha za dnevni boravak i trpezariju kao i staze, sve istog dezina, eventualno kada se gleda iz drugog ugla pa je malo drugačija boja, možda i vi na videu vidite malo razliku na ova dva tepiha, ali u suštini sve je isto. Sad što se tiče ovog sitnog u stanu, kao što su čaše za vino, čaša za vodu ili sok, za žestu, šolje za nes, šolje za kafu, kompletno posuđe, 6 dubokih tanjira, 6 plitkih mali i 6 plitkih velikih. Također velika tava, mala tava i tava za palačinke i 2 šerpe, jedna veća, jedna manja, kao i plastike za salate i za začine. Kompletan escajg, noževi, viljuške, kaške, male kaškice i viljuške, krpe i daske. Sad ima tu još i peškira za kupatilo, veliki, mali, srednji, fen i još tako tih nekih sitnih stvari za stan. Sve to sam kupio u Fisu i taj račun me izašao 680 maraka i u tu cijenu su uračunate i 3 slike koje sam pokazao na početku videa. A što se tiče ovog granitnog sudopera, njega sam zajedno sa ovom česmom koja je u istoj boji platio 420 maraka i to sam kupio kod Save Okovi. Sad što se tiče kupatila, ovo ogledalo dimenzija 60x80, njega sam platio 170 maraka i kupio sam ga u Hidroinženjeringu, dok sam ovaj nadgradni umivaonik platio 75 maraka i on je kupljen u Fisu zasebno, znači samo on je koštao 75 maraka. Sad u prošlom videu vam nisam pokazao dio ostave koja se nalazi iza ovog ovdje dijela kuhinje, to jest njoj se prilazi ovdje iz dijela trpezarije i sada ću vam to i pokazati. Ovo je ta ostava koju sam napravio ovdje iza dijela kuhinje i tu sam dovukao svjetlo i jednu utičnicu kao rezervu da imam tu u toj ostavi. Ovdje ću da ostavim neke rezervne stvari od stana kao što su laminati i par pločica koje su mi ostale u toku renoviranja, a također mogu i da stavim neke kofere ili usisivač u ovaj dio ostave. I za sam kraj, vjerovatno vas to i najviše interesuje, jeste ovaj pločasti namještaj od iverice. Što se tiče samih crteža, to sam radio ja i ovo su neki crteži koje sam crtao. Kuhinja, gornji elementi, noćni ormarić u spavaćoj sobi, kao i komoda sa desne strane pored noćnih ormarića, klub stolić, TV komoda, komoda u hodniku, ovo su elementi
u kupatilu. Ovo je dio u kuhinji i plakar u spavaćoj sobi. Za samo crtanje namještaja sam bio zadužen ja, dok je za izradu bio zadužen moj paša koji ima firmu Elegance namještaj. I ako u skorije vrijeme planirate opremanje stana, u opisu ću ostaviti broj telefona tako da ga možete kontaktirati, a možda vam i ja zajedno sa njim dođem na mjerenje i ugradnju. Sad što se tiče same cijene tog namještaja, to vam ne mogu reći nešto detaljno iz razloga što ja nisam plaćao ruke, radili smo zajedno, plaćao sam samo materijal, tako da u principu opremanje ovog stana, osim tog namještaja pločastog, sve mi je izašlo 8.500, znači na tu cijenu plus iverica i same ruke. Ja se nadam da vam je ovaj video bio od koristi, da imate neku predstavu koliko košta opremanje ovako jednog stana od 44 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom. A mi se vidimo u narednom projektu. Još jednom ne zaboravite da zapratite kanal, lajkujte ovaj video i da ga podijelite sa prijateljima. Vidimo se.